You want to start now? Okay. Okay, saya Dr. Okay. Hello. Hello. Dengar ya, dengar. Dengar Okay. Good afternoon. Assalamualaikum to our lecturer and my fellow friend. Okay, for tourism, I will be a presenter. Okay, distribution of type. Sorry, my teammate's name is Wan Ahmad Zafri bin Muhammad Razi, Muhammad Ashraf bin Ayub, Nuraini binti Abdul Rahman, Dia Aina binti Zakaria, and for pengurusan dan pelaksanaan Nur Ain Syafiqah binti Muhammad Saleh, Siti Nur Syairah binti Muhammad. Okay, for can slide go to analisis kat dalam semasa. Okay, thank you. For distribution of type of tourism product, have four types. The first type is historical tourism, shopping tourism, cultural and arts tourism, and eco-tourism. Okay, for historical tourism, bangunan Sultan Abdul Samad, Dataran Merdeka, Masjid Jamek, pengguna panggung Bandaraya, St. Mary Anglican Cathedral, Kelab Diraja Selangor, Museum Jatinegara, Perpustakaan Kuala Lumpur, and for shopping tourism, Petaling Strait and Pasar Seni. Cultural and art tourism, Kuala Lumpur, City Gallery, Ruang Baiting City. For ecotourism, River of Life, based on tourism in the old city center area of Kuala Lumpur, excluding the surrounding area, shows a number of existing tourist areas, namely 8 historical tourist areas, 2 business to tourist areas, 2 arts tourism areas, 1 area ecotourism. So you can see lah map the distribution tourism product. Okay, go to second slide. Okay, this surrounding site area have for historical tourism, Sinzi SYY Temple, Museum Telekom, Museum Negara, Memorial Tunku Abdul Rahman, Museum Negara, Stesen Kereta Api, Museum Kesenian, Museum Polis. For shopping tourism, Jalan Tah, Sogo, Pertama Kompleks, Berjaya Times Square, Pavilion, Suria KCC. For arts tourism, KL Upside Down, Eko Pelancongan, Taman Tugu, Taman Burung Kuala Lumpur, KL Forest Eco Park, and Taman Tasik Perdana. For education tourism, Planetarium Negara, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Petro Science. For gastronomic tourism is Kampung Baru, have many types of food, mixed culture lah, Indonesia, Malaysia, Bugis, so have a mixed culture lah. And di sini telah dijalankan ke atas produk pelancongan bagi kajian pusat bandar lama Kuala Lumpur dengan lingkungan radius pelancongan sejauh 2.5 km. Kawasan kajian ini akan memberikan kesan kepada kawasan tempat kajian. Okay, yang paling tinggi adalah jenis pelancongan, manakala pelancongan yang paling rendah merupakan pelancongan makanan. So for gastronomic tourism, just only Kampung Baru sajalah. Okay, go to the third slide. Okay, okay, we can see this picture of the tourism products. Okay, next. Alright, analisis keadaan semasa kedatangan dan profil pelancongan ke Kuala Lumpur. Okay, pelancong domestik, a total of
239.1 million domestic visitors were recorded in 2019 with a growth of 8.1% compared to 2008, 7.7%. Top 5 states received domestic tourist travel and travel trends in 2018. Top 5 states received domestic tourist travel arrivals and trends in 2019. Okay, for international tourists, the number of tourists or foreigners who have entered Kuala Lumpur is 11.81 million people in 2019. Then this table show the number of tourists lah or foreigner punya arrivals to Kuala Lumpur pada tahun 2018 and 2019. Okay, kita boleh lihat lah Singapura, Indonesia, China, Thailand, Brunei, India, Korea Selatan, Jepun, Philippines, Vietnam. Dia punya kedatangan lah daripada tahun 2018 hingga ke 2019. And di sini pun tunjuk dia punya kadar pertumbuhan. Okay. Di bawah ni pula dia punya graf. Okay, for slide. Okay, analisis keadaan semasa, kemudahan sampaian dan kemudahan sistem pengangkutan. Okay, our team conclude this kemudahan sampaian near to the tourism product, maknanya dekat dengan tourism product. So kemudahan sampaian ni tidak membebankan turis to come to tourist product. So dia berdekatan. Dalam average 10 minutes, tourists have to walk from pengangkutan awam go to tourism product. Okay, example, I take the popular tourism product is Pasar Seni. Okay, from MRT Pasar Seni go to Pasar Seni must have 3 minutes walking distance. From LRT Masjid Jamek to Pasar Seni must take 5 minute walking distance. Pasal KL02 Central Market iaitu go KL road, go to Pasar Seni have a 2 minute walking distance. From hentian bas Yap Ahloi go to Pasar Seni have a 3 minutes walking distance. Okay, for supporting my argument, I take a supporting data is a group by age and gender. Why I take this data because untuk orang yang berkemampuan, maksudnya berkemampuan tu dia punya physical complete, so tak ada apa-apa masalah, so diorang boleh ni. Tapi bagi untuk golongan yang warga emas, I take the from age 60 go to 75 above. So di sini ni by Malaysia, no Kuala Lumpur, peningkatan warga emas ni semakin daripada tahun 2000 sampai 2008 semakin menaik dan dia memerlukan pengangkutan awam ni dekat dengan tourism product. So dia memudahkan golongan ini. So daripada site ini kita dapat rungkaikan kawasan ini, pengangkutan ini memberi banyak kelebihan kepada golongan warga emas. Dan untuk pendaftaran of the disabled OKU punya persen daripada tahun 2016 go to 2018 pun semakin menaik. So dia memberi kelebihan juga kepada turis yang daripada golongan kurang upaya and warga emas. So good lah. Next slide. Okay. For analisis keadaan semasa, kemudahan sampaian and kemudahan sistem pengangkutan. Okay. Kemudahan sistem pengangkutan in a site area. I want to say is complete, but not the class of international lah, because pihak prasarana RapidKL, GoKL, MRT, LRT telah menyediakan pelbagai insentif for tourists, for domestic people, for international, for disabled people. Contohnya develop
In collaboration with Google, the application using Google's open platform allows passengers to check the real-time location of RapidKL buses for nearly 170 bus route in the Klang Valley, including LRT intermediate buses Go KL and several selected Smart Selangor bus service. Prasarana telah mewujudkan satu apps iaitu Google Transit yang boleh memudahkan orang menggunakan untuk mencapai kemudahan pengetahuan awam iaitu bas. So selain itu juga macam ada Grab Car, Best Car Rental, RapidKL pun telah keluarkan apps. Lepas tu kemudahan untuk disabled people. Hari itu tak silap saya ada setiap tahun for National Day for OKU person, pihak prasarana telah mewujudkan satu inisiatif iaitu pemberian tambahan percuma dan telah menyediakan satu kad percuma, bukan percuma, discount 50% for disabled people. So dia menggalakkan turis yang disabled people untuk berjalan. So dia memberikanlah kawasan site kita ni, menggalakkanlah orang yang OKU come. Oh, what happened? Huh? System problem, network problem. Hello, cannot hear you. Cannot hear you. We cannot hear you lah. So how? I sambung. Okay. So for this one is the analysis for the current situation for the kemudahan sokongan pelancongan. This is the hotel list out. So mostly what we can see here, the hotel mostly dekat bahagian the old building here. So there's hotel 4 stars, 3.5 star, 3 star, 2.5 star, 1 star, 2 star and 1 star. And what we can see here, there's more like boutique hotel, like very small hotel, which is already went there for this COVID, already closed down. Next. So this is for the analysis kaji selidik. So for the jenis pengangkutan, mostly the tourists came to the Bandaraya Lama using public transportation and private transport. But the private transport, they have to find the parking, which is private parking, mostly costly. For 1 hour agak mahal. Tapi most of the people came here by public transport, and also here is a working area and everyone also datang by public transport. They also got by bus, cab and cycling and walking. Doctor, I just nak bagi tahu, recently on TV, okay, there's one scooter apps tu. Recently the government macam tak benarkan the scooter. Macam padahal benda tu dah mendapat sambutan ramai. Most of the tourists here like the scooter tu. But then the government macam tak galakkan, and ada tanah yang diwartakan untuk tidak menggunakan skuter itu. Dia something macam kereta e-hailing lah, tapi dia untuk skuter lah. Dia skuter beam. I think Malaysia mungkin tak famous, tapi Thailand ada tau, itu berita ada kan. Thailand they also, I think quite famous for Thailand lah, it's quite famous. Dia yesterday I tengok berita kerajaan telah mewatakan dia tak bagi guna benda ni sebab kerajaan rasa tak safe. Okay. Dia one to one kan, so one passenger, one driver lah kan, one to one punya kan. Yes. Yalah.
Oh, tapi Thailand ingat quite famous lah. Maybe Malaysia kalau tak menggalakkan tak jadilah kan. Itulah. Okay. Tapi sistem ni dah macam like a month or two. Suddenly yesterday keluar berita, so that one, Apa nama sistem tu? jap I share screen jap. Tak apa, sebut saja cukup lah. Tak apa, sebut. Okay, beam scooter. Oh, pink scooter Beam scooter. Tak apalah. Kalau tak jadilah kan. Tak apa. Yalah, mungkin safety issue lah. Motorbike ni takut jatuh ke kena hujan pula kan. Apa kan. Okay. Right, so for the produk pelancongan, what we can say like semua macam rata-rata sama je, very equal. Mendapati bahawa warisan merupakan produk pelancongan yang tertinggi. Okay, warisan yang tertinggi sebab banyak building-building lama. Tu we count as produk pelancongan warisan lah. Sebab kat situ bandaraya lama. Tapi dekat situ juga banyak most of tourist datang, ada juga few cafe. Sekarang ni terkenal dengan cafe hopping. So kat situ ada certain cafe dekat dalam side area and juga outside area. So benda tu berkait antara satu sama lain. And hiburan, pengetahuan budaya, alam semua jadi, and alam semua jadi is mostly River of Life. And most of tourist datang pun nak tengok River of Life at night. Next one is jenis penginapan. Okay, even though banyak hotel at our study area, but the tourists tend to okay, actually tourist takkan bermalam takkan bermalam dekat kawasan kajian sebab our side area a bit small and macam kita ada cakap like Golden Triangle, macam diorang pergi tempat-tempat lain juga. So diorang mostly just duduk rumah kenalan, and which is for the conclusion diorang tak duduk dekat kawasan study area. What is rumah kenalan? Rumah kenalan yang macam rumah saudara mara. Oh, okay. Next. So this is for the SWOT. The strength, mempunyai kemudahan sampaian pengangkutan yang dekat, macam train, public transport. Mempunyai produk pelancongan bertaraf antarabangsa, building-building lama kita yang memang agak terkenal. Next, mempunyai pelbagai budaya yang unik. Next, penyediaan sistem kemudahan pengangkutan yang pelbagai untuk pelancongan di kawasan kajian. Untuk weakness, dikelilingi dengan unsur gangsterisme, pelacuran dan kegiatan samun. Dekat kawasan kita tu mungkin ada banyak tengok macam mungkin kurang selamat. Mungkin ada kawasan-kawasan yang gelap, yang tidak berlampu. Lepas tu pelan pengurusan risiko pelancongan yang lemah. Pemandangan gelandangan yang mencacatkan estetika pelancongan. Dekat kawasan bandaraya lama ni memang banyak sangat homeless yang tepi-tepi jalan. And benda ni lah yang menakutkan pelancong-pelancong luar untuk datang. Seterusnya, kurang promosi mengenai tempat makanan di kawasan kajian seperti kafe dan restoran. Macam saya sebut tadi, untuk cafe hopping tu tak semua tahu kafe yang ada kat situ. And the cafe yang kat situ agak mahal harganya. And ada kafe yang dekat River of Life tu lokasi dah strategik, tapi kebanyakan feedback yang dapat harga kafe tu agak mahal. And bila kita ada tanya, dia rupanya sewa yang agak mahal, so dia terpaksa naikkan harga barang jualan dia. Untuk trade, populasi pendatang asing semakin ramai di kawasan kajian. Laluan lalu lintas yang semakin sesak. Kat sini jalan jam, pelancong mostly berjalan kaki, tapi macam laluan lalu lintas semakin sesak dan kereta pun banyak lalu situ. So dikelilingi oleh produk pelancongan yang kuat di luar kawasan kajian. Sekeliling kawasan kajian kita memang ada banyak lagi produk pelancongan yang dekat, seperti stesen kereta api Kuala Lumpur dan Taman Tasik Perdana dan sekitarnya. Tarikan kepelbagaian makanan yang menarik di luar kawasan kajian. Ini adalah kampung baru. Macam kita tahu, kampung baru memang banyak dengan makanan-makanan lah. Macam mostly orang datang KL, diorang akan pergi ke kampung baru untuk makan. So kawasan kajian kita tiada benda tu. So orang tend to pergi dekat kawasan kampung baru. Seterusnya, opportunity. Mempunyai banyak produk pelancongan yang boleh dijenamakan semula mengikut arus gaya kini. Mungkin kalau dunia kini macam street art, apa semua,
kita ada banyak wall-wall yang boleh dijadikan lukisan, tarikan. So kita boleh dijenamakan semula. Second, produk pelancongan di luar kawasan kajian boleh memberi impak besar kepada kawasan kajian. Okey, kalau di sekitar kawasan kajian kita dah ada perkara-perkara yang menarik, benda tu dapat sedikit sebanyak menarik orang untuk datang ke kawasan kajian kita. Dia macam berhubung, macam ada link. Next, boleh mewujudkan kawasan budaya yang baru di kawasan kajian. Lastly, penyediaan infrastruktur dan produk pelancongan boleh menuju ke taraf antarabangsa. Yang ni macam Muhammad Ashraf cakap, macam kalau kita punya public transport lagi better dan mudah difahami, mungkin dia akan bertaraf antarabangsa. Yang inilah yang kami berbincang untuk dapatkan SWOT. Next. Okay, saya serahkan seterusnya kepada Ain Syafiqah. Assalamualaikum and good evening to the lecturer and my friends. My name is Nur Ain Syafiqah and I will be a presenter for implementation sector. So started with organization of DPKL, where DPKL led by the mayor that appointed by Yang di-Pertua Agong and assisted by 9 members of advisory board that are also appointed by Yang di-Pertua Agong through Gazette and the King in the Selangor State Meeting. So basically, organization of DPKL have 4 sector departments that are responsible to assist the management and administration system, mainly planning sector, project management sector, socio-economic development sector, and management sector. So in the planning sector, there is a city planning department that play roles in implementing controlling services through development plan. So furthermore, there are elected representatives, which are agencies who are responsible to convey the voice of people to DPKL to ensure that all plans that will be implemented are more orderly, transparent, and responsible to meet the needs of community. So from the analysis of organization, it shows that the management and administration system of DPKL is efficient, robust, and effective, where it can give proof to the sufficient manpower and also take part of voice of people in the planning. So for financial, for annual budget, as you can see on the bar graph, it shows the median annual budget for ADPKL, NDSA, and NDPJ. So based on this bar graph, it shows that the percentage for operating expenditure is higher than development expenditure for the 3 local authorities, where it shows that development concept for these 3 local authorities are private. However, the percentage for development expenditure DPKL is higher than NDSA and NDPJ, where it shows that DPKL still take part in development activity, where it directly provide capital return to DPKL through the revenue received and their surplus every year. So for financial performance, next slide. For financial performance, DPKL has a more stable financial structure through the annual assets or surplus for each year, which is from 2016 until 2018. Where through this information, it shows that financial structure of DPKL is stronger and systematic compared to NDSA and NDPJ, which expenditure does not exceed their annual revenue received by DPKL. Furthermore, it shows that DPKL administration area has developed so that it does not require excessive expenses as a development injector. The annual revenue received by DPKL also influenced by the higher percentage of development expenditure in annual budget compared to NDSA and NDPC. So for the pie chart, it shows that the patterns of development in DPKL administration area is private, which is supported by the increasing and high revenue received by DPKL in terms of assessment tax and also construction contract and planning,
where it showed that DBKL is a local authority that serves as a development manager, while the private sector as a catalyst for the economy. And it also supported by the percentage of development expenditure for development service is highest for the purpose to attract more investment in our study area. DBKL also has maintained incentive to developers and owners by providing deducted fee on assessment and tax, as well as development charge to encourage economic growth, especially in the construction sector, and is supported by the Kuala Lumpur GDP rate is monopolized by service and construction sector. For allocation from the government also decreasing every year, which further support the development of DBKL is private, as DBKL fully depend on the return of its own development activity, which is set challenges for DBKL to control development due to its dependence on private project. However, DBKL has a special department that play roles in controlling development and managing the procurement and implementation of private project, namely departments of economic planning and development. So for move to analysis for development planning to Kuala Lumpur Structure Plan 2040. For in our study area, it focuses on tourism sectors and also city and cyber center. For tourism sector, it's focused on existing historical buildings and also tourism places, which are River of Life, Bangunan Sultan Abdul Samad, Medan Pasar, and Masjid Jami' Sultan Abdul Samad, as an encouragement to the social economy by giving opportunity to involve small and medium entrepreneurs. So these places involve some strategies to improve these places through the adaptive concept of all buildings with elements of art and culture through the creation of the creative and culture district. There are also provision of framing for the creative economy, which also aim to support small and medium entrepreneurs. For city and cyber center, which Wisma Hamzah Kuantan is an existing building categorized as a city and cyber center in our side. So for this concept, it is a new economic sector, which is a digital economy, resulting from the innovation and communication technology for nowadays. Whereas to support this digital economy, encouraging effort through the improvement on digital infrastructure, modern office space for the rental, near to transport station, and encourage area building or all building as cities or cyber center or digital hubs. Next. So this is distribution of for the analysis development planning. So next. This is SWOT analysis for implementation sector. For strengths, there are surplus every year for financial performance DBKL, which for year 2016 until 2018, where revenue acquired by DBKL are assessed until it can support all annual expenditure. And stability in the financial structure also allows DBKL not to depend on allocation from the government agency, which is help to complete self-governing in determining development. Second point is the value of assessment tax and construction control and planning is increasing every year, where it shows that the patterns of the development in administrative area of DBKL is vibrant and privatized through the result received from these two sources. Vibrant development is able to support the construction sector and open more employment opportunity for public. Third point is the organization structure of DBKL is stable, where DBKL has a sufficient manpower for the management and administration system
And also there are special departments, which is a city planning department that functions to control development. Move to the witness. There are delays of payment and also allocation from the government also decreasing every year, where these matters affecting financial performance due to the BKL completely depends on the outcome of development activity. And also the BKL also provide a fee deduction initiative to encourage the public to pay assessment tax as well as development charge to help the BKL promote economic growth, especially in construction sector. Second point in unstable annual budget, where more focus on operating expenditure, which cause dependence to private sector project that leads to lack of development control. Apart from that, we also strengthen the BKL position as a municipal service provider, as well as creating exploitation between the private sector and public, because some private parties prioritize profit. For next point is city management and services, where there are still the quality maintenance is still unsatisfactory, where there are still some issues that still occur, and also the voice of people China Convey is not involved in the development plan of Kuala Lumpur. For opportunity, which is a high percentage of development expenditure, where this will give a return to the economic cycle through the construction sector, which has a large multiplier factor, as well as opening more job opportunities. For threat, COVID-19 pandemic also threatens the BKL financial performance, where this pandemic encouraged to work from home and also online business, as well as the declining population in our study area and also low availability settlement, cause Australia no longer need a physical site in our study area, which will affect the BKL source of income. So the next point is the competition is bigger. Local authority competition around the BKL give challenges to attract investment and property development, as well as limited availability of the connect in our site. And also the existence of a more vibrant area and landmark to Kuala Lumpur, which is Kuala Lumpur Golden Triangle, also give challenges for our study to attract more tourism for heritage-based tourism. That's all. Thank you. Okay. Sekejap I nampak you punya soal itu boleh tengah kan? Boleh tengah? Boleh. Okay. You punya witness pengurusan perkhidmatan bandar, kualiti penyeragaan yang masih kurang. Mana sumber ni You cakap sendiri ke memang ada sumber? Kualiti penyeragaan yang masih kurang memuaskan. Where you take this point? Witness tu. Akhir sekali, contohlah pengurusan perkhidmatan bandar yang kurang memuaskan. Dari mana dapat idea ni? Ada dia punya analis, ada data untuk yang tunjukkan sebenarnya di BKL dia kurang ambil take part untuk aduan yang dibuat oleh public sendirilah. Dari mana questionnaire? Bukan, daripada saya ambil daripada internet. Dia internet. Daripada data government. Data government, siapa punya data itu? Tak pasti lah. You kena masuk kena ingat tak boleh tak pastinya. Takut nanti kalau orang biasa cakap punya takut bias tu. Kalau ada dokumen report itu, you kena ingat mana kena tulis rujukan. Okey. Sebab ini kritikannya serius ni pengurusannya. Kualiti penyeragaan tidak memuaskan kan? Okey. Bajet entitas tunggakan bayaran terpanduan dari kerajaan menurun. Okey. Peratusan pelajar penggunaan kebijakan yang tinggi, pandemik. Okey. Previous slide.
Ini nak tunjuk apa sebenarnya? Saya tak nampak lah. Boleh besar sikit lah ini map ni. Nak tunjuk apa lah? Tak nampak lah. Dia ni just nak tunjuk distribution untuk Besar sikit, besar lagi. Nak tengok apa. Okey, sekejap ah. Pemeliharaan dan penggunaan. Oh, this one apa sebenarnya? Proposal ya. Untuk committed development. Tapi kami based on TSKL 2040. Oh, maksudnya ikut social plan Kuala Lumpur. This few proposal lah. Pemeliharaan tanpa salah lari pula. Pemeliharaan dan penggunaan semula bangunan lama dengan pencerahan sebagai daerah kreatif dan kebudayaan. Nombor 2 tu masih Camik kan? Ya. Nombor 2 sebelah kiri nombor 2 tu apa? Yang tengah itu simpang Y sana itu masih Camik. Yang nombor 2 satu lagi apa Itu bangunan sultan. Ya ke? Oh, okay. So ini kita urban design proposal lah, prototype KL lah. Social plan Kuala Lumpur lah. Okay, previous slide lagi. Ada benda saya tak faham. Okay. Ini Wisma Hamzah ni, Kuang Hing ni, apa benda nak cerita ni tak faham lah. Ini apa benda? Oh, yang ini nak tunjukkan dekat site kita ada potensi untuk jadikan bandar ataupun pusat cyber lah. Sebab ini ikut siapa beranalisis? You sendiri ke ambil orang lain ke? Dekat dalam TSKL ada nyatakan. Okay, maksudnya in social media Kuala Lumpur, they mention Wisma Hamzah Kuang Hing ni ada potential for cyber. Tak, dia dah memang kategori sebagai pusat bandar untuk cyber. Oh. Yang sedia ada. This one is a private building kan? Macam mana? Ini private building ke government building kan? Private. Private. Tapi ini apa? Sebab ada status digital Dia macam bagus digital punya building lah. Ada good infrastructure for digital, is it? Tak tahu. Maksudnya dia ada good cyber facility lah for this building lah, private building. Okay. So this one you want to show few macam potential project lah, macam River Alive, sama macam tu lah. Okay. Daerah kreatif dan kebudayaan. Apa maksudnya daerah kreatif lah? Kalau based on TSKL tu dia ada macam kategorikan kawasan tu sebagai daerah kreatif dan kebudayaan. Apa dia daerah kreatif? Dia more to seni lah, seni warisan, macam seni kreatif untuk berkaitan dengan warisan macam tu. Oh, dia ada partly preservation of heritage building, partly mungkin nak show our culture lah. Ya. Oh, itu maksudnya kreatif lah. Oh, okay. Satu lagi, the left one, pertukaran. Apa yang English? Revenue Pertukaran? Urus niaga bukan pertukaran. Apa itu pertukaran? Revenue. Untuk hasil, dia ada dua... Tak ada tanya perkataan ni pertukaran. You ambil tandingan mana ke? You sendiri translate ni? Ni based on laporan tahunan. Dia tulis pertukaran ke dia tulis revenue? Tak pasti dalam bahasa Inggeris sebab laporan tu bahasa Melayu. So, dia tulis pertukaran lah. Oh, I ingat ni revenue lah. Revenue maksudnya jadi pertukaran ke? Revenue maksudnya income tau, pendapatan kan. Tapi dia tukar jadi pertukaran kan. Itulah tak pernah tengok ni ayat ni pelik ni. Urus niaga bukan pertukaran. I ingat ni dia non-business revenue atau business revenue kan. Urus niaga bukan pertukaran, macam non-business revenue. Maksudnya income yang pendapatan yang bukan perniagaan, iaitu cukai lah kan. Satu lagi revenue maksudnya income from business lah. Dia jual bangunan ke apa kan. Sewa perumahan, kawalan pembangunan kan. Yalah dia guna pertukaran. Ingat perkataan Inggeris dia revenue. Revenue ni macam pendapatan lah, income. Pertukaran bahasa Inggeris jadi exchange kan. Tak tahu. Hasil ke doktor maksud dia? Hasil revenue lah kan. Pertukaran ini ayat macam susah faham. Revenue jadi pertukaran lah. Tak tahu lah dia macam translate lah. Bahasa mana ni tak tahu. Kan, revenue pun maksudnya hasil, pun maksudnya pendapatan lah kan. Tapi mungkin dia perkataan revenue, dia tukar jadi pertukaran. Revenue, pertukaran. Kalau hasil tak akan jadi pertukaran kan. Tak tahulah ini mana punya bahasa Malaysia ke bahasa Indonesia. Tak tahu. Okay, tak apa. Kalau dia fikir pakai ini je. Tapi IT maksudnya pendapatan lah kan, income lah kan. Okay, so you punya
pengurusan maksudnya tunjukkan KL ni dia income hasil more than expenses kan. Okay, kalau compare dengan NTPJ ke NPSA, normally belanja more than the income kan. Okay lah, maksudnya dia quite healthy lah. Tapi you mention in the SWOT itu, dia actually bergantung kepada development kan. Takut if less development, dia akan affect income dia lah kan. Even income mostly based on the macam KM ke kan. Ya lebih kepada urus niaga punya pertukaran lah kan. Bukan hasil tak banyak kan. Cukai tak banyak lah kan. Maksudnya cukai tak banyak kan. Dia banyak on development Okay. Kan? Maksudnya macam tu kan. Dalam SWOT itu dia cakap dia macam depends on development kan. Maksudnya income dia banyak daripada urus niaga pertukaran lah kan. Bukan dia bukan urus niaga dia kurang kan. Betul kan? Betul. Betul Okay. So for the tourism, our study area ada ecotourism Apa itu ecotourism? Tadi pelancongan dia sebut pasal ecotourism. I tak tahu lah mana kawasan kajian kita ada ecotourism Which one you mention as ecotourism? Quest orang tourism? Tourism. Ecotourism. Untuk case study area. Mana satu? Study area tak ada dan doktor. Tapi kalau kat luar ada. Apa dia? Ecotourism? ID please buka yang slide. You tak ingat juga, kena buka slide, tak ingat. Ya, ecotourism tu dia fokus on River of Life punya River of Life tu lah. River of Life kira ecotourism Itu ya. dalam kawasan kajian. Okey, itu dalam kawasan kajian ni tak. Kawasan Tak ada yang luar ada. Satu saja. dalam kawasan kajian satu saja. River of Life tu. Itu ecotourism Ya, betul doktor. Itu pun nama eco Okey. Luar kawasan kajian mana ecotourism? Okey, luar kawasan kajian kita ada Taman Tasik Perdana. Lepas tu kita ada Taman Burung, Lake Garden Kuala Lumpur. Okey lah. Itu can consider ecotourism lah. Pada real life Itu pun kira eco concrete lah, parit itu pun eco Ya, dia walaupun dia parit doktor, tapi dia still dinyatakan sebagai badan air. Badan air tu kalau ikut prescription of ecotourism, dia nature, yang dia memang sumber asli. Okey, I tanya you. Sunway Lagoon, ecotourism ke bukan? Sunway Lagoon dia more to bukan kan? tourism, tourism urban tourism, sorry. Yalah, man-made tu I ingat bukan lah. Ecotourism ni something natural. Kalau sungai kita ini man-made punya, bukan eco lah. Eco ni natural punya river. Ini concrete punya river, boleh kira ke eco? I ingat tak kira lah. Eco ni macam natural river tau. Sungai yang semula jati lah, yang tanah punya lah kan. Ini so concrete lah. Sungai dekat situ memang natural doktor, daripada Sungai Kelang dengan Sungai Gombak. Tapi dia sudah buat konkrit kan, so jadi parit kan. Memanglah sekarang memang jadi konkrit lah. Dulu memang dia natural. Tapi kami masih khaskan dalam klasifikasi ecotourism lah. Yalah, tapi sepatutnya tak betul lah. Tak boleh jadi eco lah. Ini man-made tourism lah. Ini bukan lagi eco lah. Ini human-made lah. Sudah buatan manusia lah. So tukar dia ekosistem lah. Dia ekosistem sudah ada lah. Dia tukar. Okay, baik doktor. Ini ecotourism you all design sendiri ke memang ada orang cakap ni? Ini real life ecotourism. Yang ni dalam Visit KL punya page yang DBKL sediakan, memang dia orang nyatakan. Dia memang under ecotourism. Okey lah, suka hati dia lah. Tapi saya tak recognize. Nanti top planner tak boleh recognize tu ecotourism. Okay, you pergi cari online, what's the meaning of ecotourism? I ingat real life tak boleh capai. Dia tak boleh capai tak boleh capai kategori ecotourism. Tak apa, you pergi cari buku, cari apa. Memang tak tepat. Okey, ada satu graf yang naik turun itu tourismnya. Tengok je. Dia ada sampai ke bawah ke naik balik tu. Apa itu? Okey, buka yang ini this one. Apa itu? Okey, ini dia punya growth percentage. Maksudnya 2018 macam saya ambil contoh Singapore 2018 dia punya kemasukan dia 7.5 million, but in 2019 3.9 million. Dia punya graf tu menurun. Okey, graf ni menunjukkan kadar pertumbuhan ke menunjukkan berapa juta orang? Kadar pertumbuhan
daripada tahun 2018 ke 2019. Maksudnya pengurangan Ini dan tunjuk Malaysia, Singapura ke tunjuk KL Malaysia punya? ini top 10 tourist yang visit KL. Total lah, Orang ni. total. Ya, dia kalau doktor boleh tengok in the yang table hujung yang ada kadar pertumbuhan tu, yang negatif tu adalah pengurangan daripada setiap negara tu. Tak. Soalan saya, Okey. graf ini tunjuk negara mana ke tunjuk overall? Tunjuk overall 10 countries ni. Maksudnya overall, in which year dia turun lah? Apa doktor? Tak Yang tak turun clear. tu which year? Yang masuk negatif tu, tahu kita? Yang turun tu negatif, yang masuk tu positif. Yalah, Yang negatif bila? tak ada tak Ni tahun bila punya? kejap lain saya putus. Okey, ini untuk tahun 2019, sorry. Besar sikit, tak nampak lah graf ni. Besarkan lagi. ID Zoom ada? Okey, kadar pertumbuhan bagi tahun 2019. Oh, ini nak tunjukkan which country naik ke turun. Okey, saya faham. Sebab kecil tadi tak nampak. Maksudnya certain country we facing the decrease of the tourist lah. So nampaknya negara jiran kita sudah kurang lah. Thailand, Brunei berkurang lah. Banyak datang pula daripada negara yang jauh sikit lah kan. Okey. So betul. ini Yang untuk paling KL ke tinggi Malaysia? sekali This one untuk KL ke Malaysia? KL ke Malaysia? daripada this one for KL. KL lah. Okay. Tak, ini memang KL. Saya dah So tadi SOT itu untuk pengurusan asal nampak untuk tourism saya spesifikkan KL. Untuk SOT tourismnya tunjuk lagi sekali. I tak ingat apa yang tunjuk pula. Tourism punya SOT itu boleh tengok sikit. Tadi I ingat pula pengurusan punya. Tourism punya SOT dekat mana? Oh ini okey. Okey. Tapi ini setakat up to 2019 kan. 2020 memang habis cerita lah kan. 2019. 2020 tadi keluar artikel dah doktor. Mana artikel dia? Tak beritahu. Apa rumusan? Dalam artikel tu dalam report lah. Saya ada nyatakan memang kedatangan dia effect daripada international tourist lah. So memang drop to 68.9%. Drop 68.9%. Dia punya kadar daripada last year punya kemasukan, tahun ni memang drop. Hanya 4 juta ribu je. 4 juta lebih orang masuk ke Malaysia in early January to June. Okay. Ada satu tau orang sebut pasal e-tourism tau. You pergi cari apa maksudnya e-tourism. Macam mana dia dapat income from e-tourism? Macam mana kita dapat income daripada e-tourism ni? Cuba pergi cari ya. Atau orang promote macam e-tourism kan. Tapi tak tahu macam mana dia dapat duit kan. Sebab pelancong tak datang kan. Macam mana dia dapat duit? Nanti cuba cari ya e-tourism. Ada tempat semula lah pakai e-tourism lah. Okay cuba cari. Okay, betul. Okay, so next. Okay, good evening, Doctor. Okay, faster. Okay, hi, I'm Reza. I'm representative for Urban Design Center. We have a council of 4 people, which is Aizan, Nur Atira, Indah, and also me. So we go through the urban design. So the path is in urban design. We have got 5 findings. First is optimal bike lane are not used and pedestrian distance are not connected and friendly relation. Refer to the Jalan Tun Hussein SSD picture. Sharing this means that the sharing with the public transport road endanger the bicycle lane user while pedestrian crossing are not visible on major road. And also they have no provision of facility for disabled people, which is elderly, OKU, and also the sick people. Second is the image of the identity of the old city center Kuala Lumpur. It's not clear in terms of sense of becoming that we can refer to the second map
yang bulat-bulat warna merah tu. So this the main road for access to our site. So the city centers do not have its own characteristic due to the surrounding development that does not follow the characteristic of the historical building or heritage area. Next, Actually karakteristik ke karakter? character. Karakter lah I think. Character of historical building. Okay, next is number 3, nodes of focal point. This focal point is a meeting place where the resident of the pusat bandar lama come with the shopping, leisure and others daily activities. The city center is on area that attract visitor from various direction. However, the absence of social activity cause the surrounding area to be inactive, especially at night or after office hour. The main focal area of Dataran Merdeka, Lebuh Pasar Besar and Pasar Seni. We can see on the map, which is a Pasar Besar, Dataran Merdeka and Pasar Seni. This the main focal point for the people untuk berkumpul dekat kawasan tu compared to the others kawasan. Okay, next is number 4, building facade. Most of building have a problem in terms of building care dari segi penjagaan bangunan tu sendiri dan juga masalah pada building building wall. We have a 3 type of historical building, which is neoclassical, first transitional and modern. Most of our site have a neoclassical is the facade of the building that is widely maintained. This type of facade is more concentrated is the Medan Pasar, which is the main focal point for the visitor to see the heritage building that are maintained to this day and urban heritage assets. So ini secara tak langsung akan dapat tolong lah untuk tarikan penduduk orang ramai untuk datang ke tempat ni disebabkan oleh kita ada 3 type of jenis building ini, building facade. Okay. Hello, You Reza. highlight yang macam yellow ke colour itu, bukan yellow kan, macam tanah tanim colour kan. Itu ialah apa? Neoclassical ke? Itu kita bercampur tapi kita ada detailing dalam report. So ini detailing untuk 3 kawasan, 3 jenis. Ini ada campuran 3. Yang lain bangunan macam mana? Hello, sorry to interrupt. Urban Design dia ada technical problem. Dia orang nak present by dia orang punya sendiri slide share. Okay. So Wakil boleh present sekarang? Aizan. Tapi slide penuh dekat Reza. Reza. Okay, sekejap ya. Okay. Right. Can I repeat balik? Hello? Tak payah repeat. Continue. Boleh. Okay, continue ya. Okay. Alright. For ni yang saya lah. Okay, yang tadi untuk facade building. So untuk yang warna kuning tu kita mewakili untuk 3 jenis untuk building facade kita, neoclassical, neo-traditional and also the modern. Yang tak highlight itu maksudnya apa? Bangunan itu macam mana?
Yang tak highlight tu adalah kawasan-kawasan yang pada tahun 2000 ke atas, tahun pembinaan mereka. Ya ke? Pasal seni? Nampak pasal seni tak highlight apa pun? Takkan pasal seni 2000 atas punya? Yang ni Zan tambah. Ya, pasal seni. Ah. Pasal seni ada highlight dah. Ada highlight tu untuk bangun building. Tapi I nampak sini pasal seni tak ada colour kan? Masjid pun tak ada colour. Ada betul, colour. Betul kan? Pasal seni tak ada colour, masjid pun tak ada colour. Takkan dua ni modern building? Oh, yang selebihnya dia dia ada tapi dia tak banyak macam straight electric dengan early shock. Tak, I think you kena kategori betul-betul. Mana yang neoclassic, mana yang first traditional ke mana yang modern. Tapi masjid ni maybe dia is a traditional design. You kena macam mana classification I tak tahu lah berdesign kan. Kalau traditional building, macam masjid ni dia traditional building kan. Design lah, design dia traditional. Dia ikut budaya banyak kan. Nak masuk mana? Dia bukan classical, dia bukan masalah punya design. Dia bukan modern, dia bukan transitional. Dia kira apa? Dia pakai unsur-unsur origin cultural budaya Islam kan. So dia pakai nama apa? Nanti pasal seni pula dia pakai apa? Design. Dia macam Malaysian design kan pasal seni eh. So you punya tiga jenis ni semua masalah punya. I ingat sebab you tak ada kategori yang Malaysia punya. Sebab saya tak pandai berdesign ni. Tapi nampak you punya tiga kategori ni yang so-called western punya kan. Tak ada local punya design tau. Kalau local design mungkin kena wujud satu kategori lagi lah. Pasal penggunaan yang local design kan, yang Malaysian design ke ataupun Arabic design ke apa kan. Nanti you kena masuk kategori satu lagi. Kan? Tapi Masjid Jamek ini dia bukan Islamic design kan? Dia pakai design apa? Dia pakai Islamic design kan? Bukan kan? Bukan kan? Dia pakai design apa? You cuba cari lagi. I ingat you kena pakai kategori lain lah. Beside these three lah, kena ada kategori lain lah. Kan? Untuk pasal seni macam lain. Dia ada nama dia tu macam dia pakai building Moorish nama dia. So you kena pakai kategori lain lah. Bukan tiga ni saja kan? Tak perlu berlengkap lah ni. Okay, continue. Okay, next. The strategic study location is surrounded by the commercial area. By commercial area governance, which is governance building, community, facilities. Yang bangunan tu Samad ni, kalau you ambil kategori dia kira jenis apa punya fasad? Tak tahu. Itulah nanti pergi carilah. Sebab tu Samad ni dia macam Islamic design kan? Betul, dia macam Islamic design. So pakai kategori apa? Nanti I think you cari lagi lah. Kalau tak erti tanya Cik Syakila lah berdesign lebih sikit kan. Saya tak pandai sangat berdesign. Tapi I tahu masalah je, nak ajar you tak erti pula. Kan? Boleh pergi tanya lagi. Ataupun pergi cari buku lagi ke cari online. Dia nama kategori apa? Mungkin ada kategori Islamic ke ataupun Malaysian design ke apa kan. Kena kategori lain lah. Ingat, tiga tu tak cukup lah. Okay. Boleh Doktor. Okay, the location of the old city centre ada Jalan Raja, Jalan Sultan Hishamuddin and Jalan Tun Perak. Is a very strategic where the old town centre is the middle of the main traffic road to the Jalan Leboh Pasar, besar Jalan Petaling, Jalan Hang Kasturi dan Jalan Tun Perak. Strategic location near to the Golden Triangle, which is 3.2 kilometers from our side. Okay, next is kita ada masukkan juga tadi untuk skyline. So saya cakap sikit je lah. Okay, yang the old city centre Kuala Lumpur city has a view of the skyline that can be seen from the afar. In the side area, Daya Bumi building are the tallest building dalam side kita. That can be referred to the skyscraper. Kita boleh jadikan sebagai skyscraper. While the PNB building is the tallest building outside. But we can deny that the Kuala Lumpur Tower building is the tallest skyscraper between these two buildings, which is can be seen from the KL Tower. Okay, next we continue to the landscape lembut. So the landscape area are the only focus on the main focus area, namely in the zone 1 and also the zone 2. Area that are less crowded, not given emphasis on the soft scape as a zone 3.
It also can be seen the River of Life area able to attract more visitor compared to the others areas. Number 2 is this old town area shading crops canopy, especially in the commercial area and Dataran Merdeka, while the limits daytime activities and uncomfortable for visitor, which is dia tak ada kawasan apa tu, pokok-pokok yang shading yang canopy yang besar, so dari situ pun akan memberi keselesaan kepada para pengunjung yang datang. So kalau kita tengok dekat dalam untuk skala tu di bawah tu, itu berada di zon 1 berada pada tahap yang sangat baik, di mana kerana zon 2 dan zon 3 berada pada tahap yang sederhana untuk landscape inilah. Okay, next. Okay, untuk penemuan landscape kejul pula, iaitu dari segi tahap keselamatan yang tinggi kepada pengguna, various type of hardscape have been applied in the study area, which provide the high level of safety to the visitor, namely bollard, crossing zebra, pedestrian, bicycle lane and others. According to the scale of this hardscape, boleh tengok di table di bawah itu. So situation the found in the good where the variety of type of hardscape and some extent contribute to the level of safety and comfort for the user. Kita tengok tadi zon 1, zon 2 dan zon 3 berada pada tahap yang bagus ataupun pada tahap yang baik. Okey, ini untuk keempat pula. Okey, ruang berjalan kaki yang kurang baik dan pencahayaan di waktu malam. For the hardscapes, there is a shortage of pedestrian condition which is do not link well between the same area, especially in the commercial area. Street light in the study area, they are shortening in this non-focus area, where they create a level of anxiety and criminal risk. But tadi pun kita akan refer juga kepada untuk sektor pelancongan, ada juga menyebutkan mengenai untuk kejadian ataupun risiko jenayah pada set kita ini disebabkan oleh street light yang kurang pada dalam set kita ini. Okay, next is untuk penemuan taburan tanah lapang dan juga rekreasi dalam kawasan kajian dan juga luar kawasan kajian. From this, we can conclude the recreation area most focusing in zone 1 compared to the zone 2 dan juga zone 3. This is because in the zone 1, there are majority is focus on bangunan kerajaan dan juga dan kemudahan masyarakat. Okay, next is penemuan hierarki tanah lapang juga rekreasi. We using the typology hierarchy in recreation as a reference. From that, we can conclude that our site have a two type, which is civic open space in the Jalan Raja, Jalan Tun Perak, Lebuh Pasar, which is Dataran Merdeka, Dataran Masjid Jamek dan juga Medan Pasar. Untuk ruang sampingan pula, kita terdapat di Jalan Sultan Hishamuddin, Jalan Raja, Jalan Pudu, iaitu Jam Detik, Ruang Poket dan juga Acah Menuju Warisan. Okay, kemudahan kawasan rekreasi pula, iaitu because we did not have any residential area in our site, we expand our radius in 1 kilometers. Ini adalah untuk site untuk 1 kilometers. So we can see there is a few residential area on the west side on site area. Okay, kita lihat pula untuk radius 2 kilometer. Next is we expand radius in 2 kilometers. There are more residential areas surrounding the site area. We can conclude lagi jauh untuk radius dari site itu, lebih banyak kawasan perumahan kita dapati. Okey, untuk SWOT pula, untuk kita bagi 3 subsektor iaitu
reka bentuk bandar, landscape dan juga rekreasi. Okey, kita pergi kepada strength untuk urban design. So kalau kat situ kepelbagaian gaya seni bina dan juga fasad bangunan, Pusat Bandar Lama is one of heritage town and Bandaraya Kuala Lumpur that have variety of facade. The uniqueness of the facade of the building can attract people to come and also have a potential to be preserved as a historic building in the old town Kuala Lumpur. Untuk landscape pula, the diversity of softscape and also hardscape also provide the strength to the study area, which is provide the high level of safety and comfort. In terms of bicycle lane, pedestrian lane and so on. So untuk rekreasi pula iaitu strength on Dataran Merdeka, because Dataran Merdeka is a hub place which is a place where important event happen. Itu kawasan-kawasan tu hanya untuk kawasan untuk event-event yang besar saja akan berlangsung dekat kawasan tu, mostly adalah untuk seasonal lah, untuk sambut Dataran Merdeka, untuk Hari Kemerdekaan dan sebagainya lah. The tourists or the local people tends to go there as a sense of appreciation ataupun sense of welcoming lah dekat sana. Okey, kita balik pula untuk witness. Okay, kita beralih pada witness untuk UD. Itu kita ada 3 jenis. Slide ni salah ya, maaf ya Doktor ya. Dia ada pembetulan. Okay, yang first adalah identity and image are not clear. The old city centre do not have its own image and identity such as Penang dan juga Melaka. The ambiguity of the image and identity make this old city centre is only active and attractive during the Independence Day celebration or during school holiday ataupun mingguan sahajalah akan hidup kawasan tu. Pusat Bandar Lama juga do not have their own characteristic due to the surrounding development that do not follow the identity and future of historic building. Skyscraper juga dekat kawasan bangunan-bangunan tinggi dekat kawasan surrounding area tu pun dia tidak mengikut ataupun tidak ikut historic building macam design ke, mereka sepatutnya mereka meletakkan corak-corak ataupun yang melambangkan kawasan itu adalah kawasan historical area. Yang kedua adalah lack of social activity in the focus point area ataupun dikenali sebagai node. So Pusat Bandar Lama ni dia terletak di Pusat Bandar Lama ni this attract dia untuk menarik orang lebih daripada various direction. However, the lack of interesting activity disebabkan kawasan sekeliling tu tidak aktif disebabkan aktiviti-aktiviti yang kurang menarik, especially dalam waktu malam dan juga selepas waktu bekerja. Dan juga concentrated areas such as Dataran Merdeka, River of Life and surrounding area are not active due to the lack of not interesting activity untuk dibuat di kawasan sana. So waktu malam tak ada apa yang nak dibuat sana, and dia tak ada activity which is banyak saja macam landscape ataupun hardscape ke recreation, benda tu hanya macam gitu saja. Tak ada benda activity yang untuk cover balik untuk menghidupkan suasana di sana tu. So yang ketiga adalah old building left a damage ataupun kerosakan minor pada building tersebut. So the artistic value and historical future of the building and the fading as a result of the attitude of some people ignore the value of heritage. Sebab kalau kita boleh tengok dekat di Jalan Lebuh Pasar Besar, Medan Pasar, dan juga dia cover oleh papan kenyataan yang besar-besar daripada untuk building fasad. So daripada building fasad tu lah. So dari situ dia tak nampak the value ataupun aesthetic value tu kepada building tu tersendiri. Dan juga ada kerosakan-kerosakan minor pada bangunan itu tersendiri. Okay, untuk landscape pula, iaitu softscape ni is more, softscape is at the minimum level especially in the commercial area.
where is the general view of do not look attractive and lower ambient temperature. So kita tengok kat situ pun kawasan tu macam dia tak banyak tumbuh-tumbuhan hijau ataupun tak banyak implement daripada segi landscape kejur dekat kalau di kawasan commercial area tersebut. Untuk rekreasi pula, iaitu user feel uncomfortable to use recreation area on the site because adanya homeless dekat kawasan tersebut. So dari situ untuk orang pergi ke sana tu akan risau disebabkan homeless ni jadikan tempat situ tu dijadikan tempat tidur ataupun perumahan mereka itu sendiri. So orang akan rasa kerisauan tu sendiri. Jelas sebab orang pun takut dengan homeless sebab dia orang pun ada yang bekerja dan ada yang tak bekerja. So di situ might be akan mendatangkan jenayah ataupun perkara-perkara yang tidak diingini. Okay, that's it. Habis. Uh, Habis kan? Belum? Ada lagi? Okay, untuk thread. You ni cakap macam tak ikut slide ni ah, cakap short sendiri ni ah, slide lain. Tak, sebab slide ni salah doktor. Itulah I tengok apa buat slide ni. Sebab dia terbalik. Saya Ini hantar tak apalah. yang itu lain. I think okay lah. So habis dah kan? Ini last kan? SPLT kan? Habis dah kan? Untuk thread, saya tak baca lagi doktor. Okay lah, baca lah. Okay, sekejap doktor. Okay, untuk thread, untuk urban design tu, the impact of surrounding tourism. So dari situ tu, orang hanya pergi kepada kawasan-kawasan yang berhampiran, contoh macam Melaka ataupun Penang saja. So macam kawasan Kuala Lumpur ni tidak menjadi tumpuan ataupun tidak menjadi pemilihan untuk pergi ke sana. Okey, untuk landscape pula iaitu study area, dia berkompet dengan kawasan-kawasan yang berhampiran iaitu di Golden Triangle tadi, iaitu di Jalan Imbi, jalan yang berhampiran dengan Kuala Lumpur tersebut. So dari situ pun orang akan pilih untuk pergi ke sana berbanding dengan kawasan-kawasan lama yang tiada aktiviti-aktiviti yang hidup dekat kawasan sana. So untuk recreation pula iaitu because of distance of residential is little bit far from our side, they tends to use untuk apa tu, dia guna recreation yang berhampiran dengan kawasan perumahan mereka saja untuk berbanding untuk datang ke site kita ini sendiri. Okey, itu saja untuk urban design. So saya boleh pass kepada alam sekitar iaitu Nida. I think sekejap. Oh, last kali alam sekitar. Okay, sekejap. Untuk urban design, mengapa banyak sangat disebut macam tourism kan, tekan tadi opportunity and threat kan. Patutnya you highlight is urban design. Maybe you boleh cakap macam ni, due to the Golden Triangle, mostly modern design. So maybe this is opportunity lah for the study area to highlight the traditional design of the building. Okay. Itu baru urban design punya pada, maksudnya the study area with the mostly traditional design building can be highlighted. Okay. To showcase the so-called heritage building or heritage zone lah, Kuala Lumpur lah kan. Itu maksudnya opportunity lah. You jangan cakap macam very tourism sebab kita ada kawan tourism juga ni, macam nak hijack orang punya benda ni. You ni buat kerja ni macam keluar topik lah sometimes, topik orang lain pula kan. You have building design atau character of the street. Okay, character of the street pun boleh. You tak highlight sangat the character of the street. Kita punya jalan raya, kita punya character macam mana. Kan? Itu lah. Pasal dia orang berdesign ni, you nampak building, I tahulah. Sebab urban design ni, actually dia merupakan cabang arkitek. That's why dia suka cakap pasal building tau. Tapi bagi saya, apa karakter of the street kita? Kita berjalan raya punya karakter macam mana? Ciri-ciri dia macam mana? Kan? Ada ke ciri-ciri apa? Itu benda you tak pernah fikir lah. Aku tengah fikir ni. Kan? Dia ciri-ciri apa? Modern design ke? Ada ke Malaysian design ke jalan raya kita? Macam semua pakai standard engineering design kan? Kira western lah kan? Ataupun kita boleh masukkan unsur-unsur yang lokal ni. Kan, I nampak Kuala Lumpur ni memang lacking of traditional or Malay or Malaysian or ASEAN punya design for the street. Kan, macam contoh ni, dia punya lampu jalan ke, dia punya bawa ke, apa nak bolak ke, apa benda ke, bolak ke, tong sampah ke, all the things. Ada ke dia pakai ASEAN design, local design? Itu ni patut dia boleh highlightkan tau. Ada ke? Dia punya street furniture tu. Design apa? Saya nampak yang ada macam bunga raya je. Bunga raya je lah. Yang lain tu dia semua modern design kan. Dia punya bola ke, dia punya lamp ke, semua modern design kan. Dia tak ada macam, ayalah you cakap lah KL ni macam tak ada karakter KL
Betul. Dia tak ada own identity kan. Dia punya benda semua modern kan. Dia punya street design kan. Macam dia punya pedestrian walkway, dia punya bola ke apa benda kan, lamp kan, lampu jalan semua kan. Dia macam very conventional design kan. Pokok macam modern design kan. Ini patutnya kalau support, you bukan sebut building saja, termasuk apa street kan. Ini pun part of the design kan, dah masuk landscape tak tahu. That's why I minta you all combine kan, apa design landscape supaya dia berkaitan tu kan. So if you SWOT analysis memang kena betulkan sebab salah tulis. Satu lagi jangan sebut banyak tourism, you patutnya mau highlight you punya character. Design. The attraction tu buat berdesign kan. Kalau asyik cakap tourism sudah keluar topik ni. Yang tempat yang clock tower itu nama apa? Medan Seni. Apa nama? Medan Pasar. Apa nama Medan Pasar Medan Pasar. Yang clock tower punya area tu nama dia Medan Pasar Dataran Medan Pasar. Mengapa nama Medan Pasar? Ada pasar ke sana? Pasar. Ada pasar ke sana? Dia ada sejarah dulu doktor yang macam komersial dekat situ waktu buka-buka dulu tu. Oh sekarang ni Medan tu kosong kan? Tak ada apa kan? Sekarang ni dia dah jadi dataran yang macam dah ada untuk apa ni buayan semua tu untuk attraction tu balik, nak tarik orang masuk balik. Oh sepatutnya boleh buat event lah. Tapi memang event kat situ ada pun pernah buat apa ni, Tin City pernah buat event kat situ pun sebenarnya. Okey, Tin City punya building, office dia pun dekat dengan sana kan? Dia dekat seberang situ saja. Seberang jalan dengan tu. news. Tin City office, office dia kan. That's why kalau Tin City buat aktiviti boleh buat dekat sana lah maksudnya. Yes. Oh, so tataran Medan Pasar tu actually sekarang ni more to event lah. Kalau tak ada event mau kosong lah. Betul. Okey, tapi dia tak ada pembina punya informal activity ya. I nampak itu lacking lah. Bila tak ada event ni kosong je. Nanti orang duduk sana macam lepak kan. Homeless punya orang duduk sana nanti kan. Itulah. I think kena ada pembina punya activity lah. Tak boleh event based lah. Kalau event based ni kan satu tahun. Medan Pasar tu sebelum dia jadi dataran, dia pernah jadi belum ni. So, benar jadi apa? Bila dah tahun tempat perhentian bas, kalau tak silap saya saya pernah baca dia punya sejarah sikit. So di BKL decide untuk jadikan dia sebagai satu dulu perhentian bas asal usul dia daripada 1940 lebih. Nanti kena masuk Maksudnya dulu perhentian bas, setiap dia ada tataran kosong lah, besar lah, ruang besar lah. Sekarang jadi kosong macam tu kan. Itu I nampak lah satu problem juga lah. Tataran kosong macam ni tak elok lah. Dia macam kena ada aktiviti yang tetap lah. Tak boleh event yang occasional lah. Kena ada tetapnya lah. So boleh kritik sikit lah. Dia biasanya kosong kan. Mungkin kena ada pembenaran punya aktiviti. That's why boleh kritik dulu, jadi winners lah kan. So nanti cadangan you fikirkan lah. Kan. Apa lagi? Okay. So overall you cakap macam mana? KL tak ada local punya karakter kan? Tak ada local design kan? Okay. Sorry, nak tanya kalau ada masukkan tak keadaan bangunan yang macam baik, buruk, sederhana tu? Sebab tadi siapa Reza ada mention mengenai dengan, tapi dia tak ada kena mengenai dengan apa? Urban design lah yang you kata homeless dekat di situ kan, homeless tu boleh masuk dalam sosioekonomi lah macam tu. Tapi berkemungkinan kalau sebab you ada keluar tak analisis yang bangunan baik buruk sederhana tu? Ada keluarkan. Ada you ada highlight lah. Okay, masuk in the report ada lah kan? Okay. Ada report ada. Okay, ada report ada Okay. Okay, thank you. Okay, so sekarang ni ada apa lagi? Last kali apa ada lagi? Untuk alam sekitar. Okay, last kali Syamira habis ke? Ada lagi Syamira? Ada tu. Ada? Okay, kita continue alam sekitar. Hello, dengar tak? Okay, please. Okay. Yeah, Assalamualaikum and good evening. For the environmental management sector, we will start off with analysis on quality of river water. So basically, the map shows the location of sampling station for both Sungai Kelang and Sungai Gombak. There are about 5 stations in Sungai Gombak, while for Sungai Kelang, there are about 13 sampling stations.
Next, for the table shown below, it shows the classification of river quality status where it is measured by these 4 parameters. So basically, the higher the number of the index, the better quality of the river water. Next is based on the graph, the index of the river is actually decreasing consistently from the year of 2014 until 2019. But in terms for both of the river, the index quality of Sungai Gombak is better than Sungai Kelang. So the main source of pollution that was identified is drainage water from housing and commercial area that is channeled into the river. However, from the recent news, it is found out that during MCO, it leads to about 43% reduction in the amount of garbage removed from the Sungai Kelang, resulting in better water quality. So in conclusion, based on the data analyzed above, this actually shows that the people or humanity actually are able to prevent the water pollution from getting worse. It is important to improve the water quality, as according to few research shows that the clean water is one of the key factors in economic growth. Next. Next is the analysis on air quality. For the analysis of air quality in the study area, the table showed that there are 5 status for each of the air quality level. So between the 5-year comparison, the highest index recorded is in the year of 2015, which is 228 IPU, where it is in a very unhealthy level, followed by the index of 188, which is in unhealthy level in the year of 2019. So both of these cases happen because of the effect of haze caused by the open burning forest in Sumatra. However, same as the previous analysis of river water, because of the MCO, the quality of air is surprisingly getting better, as there are about 26% increase in the index for clean days. Actually, Atta faham apa yang cakap ni ya? IPU paling tinggi ialah sebanyak 228. Apa itu? Apa itu 228? Hari ke, persen ke apa benda unit dia? Hari. Dia punya indeks untuk kualiti udara dalam salah satu hari in 2015 tu. Oh, paling tinggi 228. Oh, maksudnya kategori sangat tidak sehat lah. Tidak sehat. Oh, Sebab 2015 paling tinggi baru 188. Okay, you want to show that 2015 lagi tercemar dari 2019 lah. Tapi dekat bulan bila ada beritahu? September, Oktober lah maksud you? Macam mana? Okay, ada bulan berapa. Tapi mengapa puncanya? Mengapa tinggi? Sebab jerebu. Pembakaran terbuka daripada so actually external problem lah, bukan internal problem lah yang tinggi kan. Okay. You kena highlight lah. Kalau tak ada nanti orang ingat ialah local punya source kan, actually more to transboundary pollution kan. Okay. So basically based on all of the data analyzed previously, this actually shows that we are also able to improve the quality of the environmental, reducing the pollution such as mengurangkan usage of vehicles that usually release carbon dioxide in the air. So basically macam kita pun boleh sebenarnya nak kurangkan tahap kualiti udara tu by maybe create policy work from home, carpooling untuk able to improve the environment. Next. So for the next one is the analysis on temperature. The graph shows the comparison of annual temperature between Kuala Lumpur and Shah Alam. It can be concluded that the average temperature
of Kuala Lumpur is higher because the area is denser and crowded than the Shah Alam area. So we can see the drastic increase in the temperature in the year of 2019 for both cities. The temperature for KL is 3 degrees Celsius higher than the previous year, while in Shah Alam is higher 2 degrees Celsius from the previous one. So this is caused by the global warming, where it has resulted in rising temperature. And one of the factors that contributed for the global warming is also the open burning that often occurs at the illegal landfills, and also the high emission of greenhouse gases. Then in general, in conclusion, this shows that the temperature is gradually rising, and one of the factors is caused by human daily activities that affect negatively on the environment. Next. Okay, for this one is the analysis on the average rainfall. For the analysis on the rainfall in the study area, the graph shows that the highest rainfall happened in 2019, where it is about 418.1 millimeter, which is about 44.4%. While the lowest is in the year of 2016, where it is 37.3 millimeter, which is only about 9.7%. So basically, to relate with the temperature, the higher the temperature, the higher the rainfall will be. Then one of the reasons that contribute the heavy rainfall. May I know where the source of this data, the rainfall and also the temperature? Where is the source of data? Tak ingat Either government or private punya? From the World Weather Online website. Memang dia compare macam itu, tiba-tiba tu dalam naik banyak hujan and naik banyak temperature, betul? Wow. Sebab based on Jabatan Meteorologi Malaysia, diorang cakap kiranya dalam tahun 2019 dengan 2020 dia naik mendadak sebab fenomena ni macam jarang berlaku, dah lama tak berlaku dalam 10 tahun sebelum ni. Wow. Oh, mungkin sebab last year ke tinggi sangat so jadi tiba-tiba penyakit jadi teruk. Mungkin temperature. Suhu ni naik banyak, hujan pun naik banyak. Macam tak betul sangat. So this year mesti turun lah sebab this year ada penyakit, so less development kan, less activity kan, mungkin temperature turun balik lah kan. Okay, continue. So one of the reason yang contribute to the heavy rainfall in the study area is because the compact development, yang mana lack of covered green area. Bila mana hujan turun, the water run off surface dia jadi cepat, so which is dia akan menyumbang kepada banjir kilat yang berlaku dalam tempoh yang sangat sekejap. And then other than that, the high usage of electricity, the burning fossil fuels by transportation, and also the inconsistency of the monsoon wind, which also contribute to this extraordinary rainfall. So based on the analysis data before this, we can conclude that the climate change is actually getting worse year by year, where the main cause is the global warming contributed by the people themselves. Okay, next. So for the SWOT analysis, the strength is that the strategic location of the River of Life as an attraction in Masjid Jamek, which is also they call as the heart of Bandar Raya Kuala Lumpur. For the weakness is the abundance of river water when heavy rainfall poured, mainly on the sloping topography area.
The other one is the lack of covered green area to slow down the water runoff to prevent the flash flood occurs too fast in the study area. As for the opportunity, planting green plants and promoting environmentally friendly activities will further improve the quality of the environment. As for the threats, the usage of electricity inside and outside the study area, which contribute to the inconsistent climate change in Heat Island. The second one is the drainage system that is not able to accommodate the high volume of water that overflow when heavy rainfall, which also cause flash flood. And then the last one is the high usage of private vehicles, which cause the carbon dioxide pollution. Okey, itu saja. Soalan apa? Kekuatan itu tak setuju lah. Sebab online ni mana ada jadi jantung lah. Ya ke? Ini sakit jantungnya lah. Betul lah. Itu saya tengok dekat ada study dia kata macam tu. Yalah, ini orang semua cakap online ni bagus. Tapi you pergi tengok live, pergi tengok sendirilah. Apa kebaikan dia pada kamu. Okey. Tapi airnya kekuatan mungkin ialah kita punya air sungai masih sederhana tercemar. Mungkin belum tercemar teruk lah. Mungkin ini salah satu kekuatan lah. And also mungkin air quality tu masih bagus kan. Consider lah kan. Actually normally kalau kita cakap air quality, orang akan beritahu tau. In the 1 year, how many days is a good quality punya rasa. Itu penting tau. Biasa ni tengok environmental quality report, dia akan beritahu tanah setahun tu berapa hari udara bersih, berapa hari kotor kan. Itu yang penting. So kalau kita nampak majority dia bersih, itu nampak kebaikan lah. Yang tercemar, yang tinggi tu tak banyak hari, berapa hari je sebenarnya. Bila ditunjukkan highest tu, dia akan bagi orang nampak risau tau. Oh highest tinggi kan, 200 lebih kan orang risau. Tapi itu berapa hari saja kan sebenarnya. Within the 365 days kan. That's why normally air quality orang akan present number of days good air quality, number of days unhealthy macam tu. Boleh? Okay. Kalau report ada ke? Tak ada? Ada. Ada. Itu patut naik highlight. Bukan highlight highest. Itu akan menakutkan orang lah. Tapi tak apa. Sepatutnya kena highlight yang number of days. Itu mungkin jadi kekuatan kita. Maksudnya most of the days still healthy kan. Kan? Tapi kalau compare dengan tempat lain baru tahu betul ke KL ni bersih. Kan? Kalau compare dengan Singapura, lagi banyak hari yang bersihnya. Itu mungkin lagi kurang kan. That's why itu boleh jadilah kekuatan kelemahan lah. I think okay. So dalam sekitar itu je lah real life je. I nampak itu macam weakness lah, bukannya strength. Dia membawa masalah lah, parit besar. Dia bukan sungai, I nampak dia parit besar lah. Itu sebenarnya, dia pergi cari perkataan monsoon drain. Kan? Itu ialah satu monsoon drain lah. Dia parit monsoon lah. Tak apa tu monsoon drain. Kita cari tengok internet ada. Monsoon, M-O-N-S-U-N lah. Macam itu monsoon lah English. Monsoon drain. Ada ke monsoon drain, monsoon drain. M-O-S-O-O-N. Yang design untuk banjir yang doktor. Okay. You stop sharing jap, I share jap. Bagi tengok apa tu monsoon drain. Okay, tengok gambar ni. I type monsoon drain. Apa tu monsoon drain? So, ini ialah monsoon drain. Tengok, kita punya sungai tu bukan monsoon drain lah. Dia macam parit punya kan. Buat dengan konkrit kan. Ini nama dia monsoon drain. Itu maksud apa monsoon drain? Maksudnya, ini tengok. Betul ke? Kita punya sungai macam ni kan? Lebih kurang macam tu kan? Betul kan? Ini ada satu anak sungai tahu kan? Nipis punya. Kecil punya. Biasanya patutnya di sini je ada air. Parit kecil je ada air. Tepi ini kering. Bila kalau hujan besar, ini pun akan tenggelam air tau. Kalau biasanya pergi tengok kita bersokong river life. Anak sungai kecil je, anak parit kecil je ada sungai ada air kan. Tepi itu kering kan, boleh jalan kaki kan. Tapi nanti kalau
air kuat, dia akan naik sampai sini tau. So biasa ni dia kira ada 2 kapasiti punya parit tau. Parit biasa untuk tali, yang lebih ni nampak kering di atas ni, nanti hujan besar baru ada air. Itu namanya monsoon drain. Maksudnya monsoon saja ini akan jadi drain. Akan jadi parit lah. Biasanya ini jadi parit, ini semua jadi kering lah, boleh jalan kaki apa kan. Nampak ada Korean di sini pun mural semua kan. Tapi nanti kalau monsoon datang, sini akan tenggelam air. So itu adalah monsoon drain. Actually sungai dekat River of Life, dia sudah tukar jadi monsoon drain. So jadi parit. Longgang monsoon. Bukan lagi sungai. Inilah macam ni lah kan. Ini tengok cari monsoon drain ni keluar kan. Inilah tipikal, betul lah ini. Ini tipikal betul-betul ni. Dekat kita punya River of Life. Macam ni kan betul? Betul ke? Betul tak? Ini monsoon drain, bukan sungai. Biasanya ini jadi air, nanti monsoon datang, sini baru naik air. Ini adalah monsoon drain, esok boleh jalan kaki di sini. Tapi kalau monsoon datang, nanti sini akan tenggelam air lah. Ini namanya monsoon drain, faham? Engineeringnya. That's why kita, itu bukan River of Life, itu monsoon drain of life. Kehidupan parit. That's why, mana ada ecotourism lagi? Macam ni pun ecotourism. Kan? Ini pun jadi jantung. Yalah sakit jantungnya ni tengok kan. That's why ini patut ditukar lah. Bukan lagi cantiknya. Kan ini tengok monsoon drain keluar lah semua konkretnya kan. Ini macam mana buat drain lah kan. Ini mungkin lagi cantik. Ini mungkin lagi bagus daripada kita punya kan. At least nampak dia natural sikit kan. Tapi masih monsoon drain tengok. Monsoon drain design kan tengok. Tengok Singapura punya kan monsoon drain Singapura. Macam tu lah juga kan. Ini kita monsoon drain lagi tau. Nampak? Ini kita monsoon drain lagi. Ini Singapura punya ke Malaysia punya kan. Bukit Timah Singapura punya. Ini yang monsoon drain. Kan? Drainage kan. So that's why kita punya River of Life mana? The drain of life kan. Parit. Kan macam ni kan. Mana lah sungai kan. Parit. Macam ni kan. Okay. So actually Pak Kio tahu je. So nama itu besar lah. Tapi sebenarnya tak ada apa lah. Kan dia masih parit. Kecuali dia dah tukar ni. Kan baru jadi kan. Okay. So semua settle sudah present? Betul? Semua settle kan? Dah. Betul. Okay. So analisis sudah ada, kelemahan potensi semua sudah nampak. Okay, last week kita pun sudah discuss konsep ini semua. So sekarang ni bekerja, you all detailkan you all punya konsep setiap zone tu. Setiap zone kan, you buat jadi berapa zone kan. Okay, so detailkan cadangan setiap zone. So cadangan ini mesti dapat selesaikan masalah yang you nampak dan mengambil potensi yang ada. Boleh? Okay? So come out dengan more detail punya idea. Kalau boleh, macam tadi punya semua masalah ni kena diselesaikan dan boleh ditunjukkan. Contoh dia macam homeless ni. Macam mana nak selesai homeless? Satu, kita cakap nak sediakan rumah. Tapi kawasan kajian kita, kalau nak sediakan rumah, macam mana? Okay, this is the solution. Satu solution mungkin kita kena aktifkan kita punya bandar supaya tak membiarkan tempat orang jadi homeless kan? Duduk kan? Katakanlah ada pull factor and push factor tau. Mungkin sebab kita ni banyak kedai terbiar, tapi bengkalah kalau duduk di sini, itu push factor lah kan. Itu pull factor kan, menarik orang datang. Satu lagi push factor memang rumah mahal kan. Tapi kalau foreign worker boleh sewa rumah, mengapa kita local tak boleh sewa? Sometimes pun satu problem kan, you fikir pelik kan. Foreign worker gaji dia berapa tinggi tau, rendah saja. Mengapa dia mampu sewa bilik? Mengapa local tak akan lagi miskin dari itu? Sometimes mungkin ialah pull factor tau. Kita punya kedai banyak kosong, menarik mereka kita duduk di sini, tak payah sewa tau. So maybe solutionnya, how we make the city more active tau. Jangan biar dia kosong-kosong, gelap-gelap, tak ada orang pakai, nanti orang jadi tempat tidur kan. Itu penting kan. Pull factor ni mungkin kita kena selesai kan. So semua sama macam tadi lah kan. And then real life, kalau boleh you buat cadangan baru lah. I think you boleh buat cadangan lebih bagus kan. Dengan you all 100% share dengan Korea punya idea kan. Macam mana River of Life ni betul-betul jadi River of Life lah kan. Monsoon drain ni boleh dicantikkan ke dengan mural ke apa ke, buat aktiviti ke kan. Boleh ke? Ataupun tengok menu sariah masyarakat alam. Kan? Cuba dapat idea. Macam mana kita buat detention pond ke kan. Daripada konkret macam itu tak cantik kan. So cuba dapat idea. Macam mana baiki River of Life ni itu. Nanti mungkin untuk parit kita. Nanti untuk bangunan kita yang terbiar kan.
macam bangunan tu sudah ada sama ke sebagainya, apa boleh buat, apa potential value for that area kan, apa yang boleh mendapat nilai lebih bagus kan, better value for the bangunan sudah ada sama. Okay, so bagi kerja ikut zone, berarti masing-masing zone tu pergi fikirkan. Paling pentingnya solution kita mestilah menguntungkan dan mencantikkan. You tak boleh cantik saja nanti belanja banyak duit, kena menguntungkan. Maksudnya maybe projek itu akan spend money, tapi kita boleh dapat balik duit, itu penting. Maksudnya projek itu mestilah menguntungkan lah. Ada economic return. At the same time, memang solve the problem lah kan, make the area better lah kan. Okay Jangan buat benda cantik-cantik semua merugikan duit saja. Minta KL belanja duit kan. Baik, ada. Ke arah itu Okay, I think itu saja pun sudah 5 lebih. Kita hari Khamis kita boleh bincang lagi sikit lah. Tengok you punya idea lah kan. Okay. So laporan teknikal ini, you all ingat nak baiki lagi ke itu sudah okay? Baiki. Kalau nak baiki lagi. Ini slide ini, I ingat you all boleh bagi, and then nanti upload juga bagi kami. Kalau boleh masuk website jugalah. So, slide ini ramai pun ada masalah lagi. Bagi slide ini, you upload balik dekat website ke, and then technical report, kalau siapa nak bagi lagi, masuk dalam website lagi. Okay, nanti kami akan tengok final pula apa perubahan lah kepada website pula. Kepada slides and also the report lah. Bagi lagi. Okay, baik. Yang hari tu biar report, I sudah download. So tak apa, nanti bagi lagi baru, upload balik yang barunya. Nanti I tengok you all punya improvement lah. Boleh? Okay. The slide pun upload yang lepas bagi lah. Ada orang yang salah itu semua kan, lepas bagi upload balik the slides. Okay, Doktor. Okay, ada question? Syamila, apa nak komen kan? Okay, Doktor, untuk dia orang hantar report teknikal, bila Doktor? Mereka bagi, berapa lama you nak bagi? Tak payah lama lah kan, next week jalan kan. Sikit-sikit dah bagi je kan, bukan banyak kan. Sebab saya ada go through dia orang punya report, so banyak macam, okay, untuk yang hari ni Dr. Oli komen, you all boleh take note and baiki terus dalam report. Dan lagi satu, untuk semua sektor lah, saya tengok banyak juga kesalahan ejaan. Lepas tu ayat tu macam bagi saya buat ayat macam cantik sikit lah, proper BM. And you tengok juga, sebab saya ada perasan ada campuran bahasa juga, bahasa Inggeris. So maybe you all boleh tukar terms BI tu kepada BM. Yang mana berkaitan lah. Lepas tu, untuk map, kebanyakannya saya perasan gambar you all suka tindih atas map. So kalau boleh gambar tu jangan tindih atas map, sebab dalam map tu maybe ada info-info yang macam main access ke apa yang you all kena tunjuk. So kalau boleh gambar tu jangan tindih atas map tu. Kalau you all perlukan terlalu banyak gambar, you all perlukan tu you all buat alternative map. And lagi satu, tengok pada label-label lah, sama ada dari segi jadual ataupun map juga, petunjuk. Okay, itu saja. Baik ni. Okay kalau report kalau boleh bagi next week lah, jangan lama sangat. Lepas tu boleh concentrate on proposal kan. Okay. Syamila, ikut kita punya proposal last kami bila bulan January January last 2022 Doktor. 20 plus 22 January lah kan? Sorry, 21st January. 31st January. Okay. Hari tu I beritahu you all TC submit bila lah, aku lupa lah. TC submit bila? 27 hari bulan 1 submit final draft full. Toyol. And then and then 16 hingga 17 hari bulan 2 lecturer akan submit comment and okay. Untuk perikmakar tu bila? Awal January Tadi bulan cakap apa tadi bulan kan? Sixteen dengan 7. 16 final draft tu 31 Januari. Tengok ni 21st January kita final draft. Untuk coordinator and supervisor maksudnya ini akan bagi makan ni tau 27 January. Dengan thesis dengan studio ni lebih kurang masa sama.
Saya tengah fikir macam mana ni. Kalau thesis review maka lebih kurang sama. Thesis submit, lepas itu ada masa untuk lecturer baca kan, lama tu kan. Setengah pula Februari tu untuk lecturer baca bagi maka kan. Tak apa, mungkin kita punya studio, I ingat kalau nanti I cuba tanya KPP lah. Kalau boleh, mungkin kita punya studio ni boleh rehat sekejap, bagi siapkan research dulu. Kita sambung balik lambat sikit, boleh ke anak tengah KPP? Sebab kalau kita studio habis sebelum sampai macam dua-dua ni crash sekali kan. Nampak macam lepas submit thesis, ada setengah pulang tu tunggu lecturer baca, you ada masa lagi kan kalau pas studio kan, betul Halo? Tapi doktor, kami prefer habiskan studio dululah. Takut nanti habis studio ibu tak sempat saya research lah. Research pun nak submit lah. Beza 5 hari je lah. Ya, ataupun macam ni. Sebab tengok pada kita punya jadual sekarang, kita pun macam dah laju juga doktor. Sebab kita dah masuk tu proposal punya takut you research lambat. Sekarang ni ada maturity you ni survey pun belum buat lagi kan. Doktor punya yang doktor nak sampaikan tadi macam mana pula? Ingat macam ni, studio. Tapi itu perlu confirm. I kena bincang dengan jabatan boleh tak boleh. Kita punya studio mungkin kita berhenti dulu sebelum mungkin apa tengah Januari ke apa, kita berhenti dulu 2 minggu untuk your concentrate for research. Kita 2 minggu akhir sekali tu kita ganti dekat Februari punya. Lepas submit thesis ada 2 minggu tunggu lecturer baca kan. 2 minggu tu yang finalizekan studio. Maksudnya kita studio rehat 2 minggu dulu. Studio lah kiranya. Extend studio kan tu? Bukan extend, rehat dulu. Kita ada semester break nombor 2 untuk studio. Itu ambil idea nak tolong you. Okay, boleh. Tak, I nampak you research ni macam lambat lah, slow tau. Kalau boleh, cadangan saya lah. Mungkin Januari kita patut ni ada 3 minggu kan. Sebelum submit kan, 20 lebih kan. Maksudnya ada 3 minggu lah kan. Mungkin kita pause 1 minggu je. Lepas tu 2 minggu last kali, kita berhenti dulu. Biarkan you concentrate for research kan 2 minggu tu kan. Lepas submit thesis, kita baru buat balik, sambung balik 2 minggu studio. Maksudnya kita ujukan satu lagi semester break untuk studio lah. Studio special punya semester break lah untuk you concentrate for research. Submit dulu. Lepas tu submit 2 minggu lecturer baca kan. Kita boleh sambung balik studio kita yang submit lah. So lepas submit studio, barulah you akan terima juga komen daripada lecturer untuk research, boleh buat perbaikan lah. Kan? I tengah fikir macam tu lah, boleh tak boleh lah, nanti tak apa. I kena bincang dengan Tato, dengan Syamila, dengan mungkin KVP ke, boleh ke kita buat macam ni? Mungkin macam ni tau, awal Januari kita lepas ada sikit-sikit draft cadangan, kita berhenti dulu. Lepas tu sambung balik Februari, macam tu lah. Maksudnya 2 minggu last untuk studio kita tambah buat. Kita buat kemudian, kita Februari. 2 minggu tu. Daripada 1 Februari sampai 17 Februari tu, kita ganti balik macam tu. Tengok possibility lah. Maksudnya sekarang ni you ada setengah bulan lagi untuk draft cadangan. Sampai awal Januari. Lepas tu kita final cadangan, kita break dulu. Sampai lepas submit thesis, baru kita buat final punya studio lah. Okay ke? You kalau suka, baru kita bincang. You suka ke tak suka? Kalau tak suka, tak payah bincang lah. Kalau suka, saya kena bincang balik lah. Mungkin kena bincang satu studio dulu kot doktor. You bincang dulu. Tapi I ingat itu mungkin solution yang bagus lah. Unless you boleh concentrate for research dulu, lepas submit, baru sambung balik studio. Kalau dua-dua ni submission 20 lebih, I takut atau orang ada benda tak kena nanti. Either studio teruk ke, either thesis teruk ke kan. Betul. Takut ada pula kena. Thesis maka tak boleh ubah sebab thesis nak baca tu semua kena take time. Tapi studio mungkin kita boleh adjust sikit. Maksudnya macam ada break lagi 1 kali lah. Apa? You apa kerja dulu, kita tengok macam mana. Sampai awal Januari kita decide nak break ke tak nak break. Pun tengok juga you punya research punya progress lah. Perlu break ke tak break lah. Kan? Okey. Kita pun tengok juga, dan sampai-sampai mungkin boleh bincang-bincang dengan KPP ke, bincang dengan Tato Mizan ke apa kan. Dengan Syamira juga kan. Possibility tu. Kan? Sebab yalah kena tengok juga KI markah bila nanti studio lambat sangat KI markah tersempat itulah macam susah juga kapan nanti kita bincang balik lah. Okay, so itu saja. Ingat kita dah apa kan, so buat perbaikan semua,
Ingat you sekarang ni tak ada satu ahad tau, satu ahad pun kena bekerja kalau tak prosedur pun kena buat research jangan ingat ada satu ahad lagi tak ada kalau ada cuti umum Christmas tu tak payahlah rayakan Christmas bekerja saja nanti summit 27 lebih ke atas baru rehat sikit kan. Baik, Raja. Okey Okey, tak ada Raja. orang kena stres tak ada stres mental tak ada kalau ada orang sakit mental tu tolong beritahu lah, cari psikologis ke okey jangan buat stres okey thank you so much, thank you, bye. Okay, thank you. Thank you. Thank you, Doktor. Thank you, Miss. Yes, thank you, Dr.